ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бародарони азиз, хуш омадед ба канали таҷи хариду фурӯш. дар видеои имрӯза говҳои ширдоранд, говҳои гусаладор, яъне буққоҳои калонанд, ғуноҷинҳоанд ва ғайраҳо ҳаст. ҳатман видеоро то охир тамошо кунед. ин гов молбозор аз шаҳри бохтар ҳоҷи шариф ай. ҳатман видеоро то охир тамошо кунед ва ҳамун класси бубигиро биҷиқед, бародарони азиз. ва агар битонед ҳамин видеои моро падилица кунед. Иншаалло мо пешкаши шумо беҳтарин видеоҳо мекунем. Фақат шумо ждат кунед. Иншаалло мо пешкаши шумо беҳтарин видеоҳо мекунем. Бародарони азиз, худованд нигаҳбонтон бошад, дар амони Аллоҳ бошед. Мо бошад видеоро сар мекунем. Гови ширдор. Гусалаш нестака. Ширдор шестайсан. Ин нархи чанд ака? 5500 кадан аз 5200 шумо 6000 битаси бозор а? Хуб аст. Гов беҳтарин. Шир чанд хайрам дабша? 3 литр метр. Сар беганам чим я вақт меш. Я вақт 5 литр. Ина ба қабарадаро. нархи чанд ака? сари яка мефартой миён қаврта меканам. И ютуб ҷой афас ниятари чизо нест. Ина нархи чанд ака? 12000 шуфтайса. ина бародаро ба қай айни боқиданаш. нархи наво дар бозори ҳоҷи шариф ай. ба қа чанд шуда? 7500 шуфтайса. Ё бозор чанд дора? бозор 700 кадан надоду. Да 700 надоду шина. 700 ҷой мештагӣ шавад. 700 да? ҷой мештагӣ шавад. ина бародаро. айни боқиданшай бародаро. нархша чанд каяка? 6 кади. 6 карди. Бозорда чанд доранд? 6 бародаро боқа айни боқиданшай. бародаро боқои зотӣ ҳам ба фикр мо? зоти гиришти. боқои зотӣ. нархош чанди гуфти ака? нархош 18000 шумо мегам боқоро. ина бародаро худтон тамошо кунед. боқои бозор чандш ка? бозорда чанд шудоран ака? бозор 17 ка. бозорда 17 кайса. 16 17 кайса. дақиқа розӣ несте ба фикрам. да 16 17 розӣ несте. не тараф ями чизе ина бародаро бақа сфед зар. нархша чанд каяка? нархи чанд? 6 дана додиш. худат мехора чанд фурӯшиш? 6 да 6 надодаста 6 мега кади бития мақсад 6 розӣ ай. Интернет мефартай. бале ина бародаро айни боқиданаш боқа 11 я гуфтаисе шуака 11000 шу гуфтаисам. ина бозорда чанд шу доран ака? ина дигариш да бозор чанд шу кайсам? бозор 21 кайсан ҳардиша. ира қатъи наи ҳардиша 21000 гуфтаисам. розӣ нестам да 21000. ина бародаро ҳардиша 21000 да розӣ нест. бародарон боқа тамошо кунед.
نقشه چند که یکا؟ 7000 بازار چند داره؟ 7 کیسان بازار؟ شما چندش میگی؟ 72 73 باشه اور 100 فایزه خرابینه عینی برادرو بقای گیزله تماشا کنید بقره راحت کنید برادرو این نرخش هر دیشه یک 31 تایسانه ایره قطینه 16000 گفتایسان شو تو گفتایسی تماشا کنید بقره عینی مقصد بقیدگی تیاران اینا برادرو بقه این نقشه چند که یکه؟ نرخش چند های؟ 17000 میگه بازار ده چندش دارن؟ 14 ده دقیقه بخون روزی نیست شما دل تو چند میخواه فروشش؟ خیلی است این گاوی جوشو سلچش این نرخش چند یکه؟ نرخش 17 گفته 14 کلیسا 17 گفته سه شد در 14 بازار 14 داره بازار 14 کلیسا اینه شیر چند قیمت داده باشه؟ 10 لیتر میته سر بگه 10 تا سر بگه 10 تا گوی سیاه سلچش گفتم که نگفتم میده بگی برا نگفتم این نرخش چند یکه؟ 10 سوم با سودا میکنه 10000 گفتایسی با سودا میشه بازار چندش داره؟ بازار 8 نیم هر بازار 8 نیم میشه شیر چند قیمت داده باشه کردیم؟ 10 لیتر گارانتی قطعی شیر داره 10 لیتر شیر داره نه گاوی شیر داره سالاش نرخش هم یکه؟ بازار چندش داره؟ بازار 7000 داره روزی نیستی ها؟ چند لیتر شیر میتی یکه؟ 6 لیتر 6 لیتر شیر داره اینه گوساله اینه گوزا گوساله چش بازار چندش داره اکا؟ 8 میگیم بازار 75 76 شما 8 نیم کایسه بازار 75 داره روزی نیست ها؟ اینه گو هشتنیم گفتایس هستش در بازار 75 کایسه گوی سیاه جوشو نرخش چند یکه؟ 11 بازار چند داره؟ بازار 9 کیسه است در 9 روزی نیستی بازار 9 کیسه است روزی نیست گوی شیرته گوساله شایا شیر چند قیمت داده باشه اکا جان؟ سر بگه 10 تا سر بگه 10 لیتر شیر میتیه اینه گوی زا گوساله چش سفید نرخش چند شده که؟ 9000 بازار چندش داره؟ بازار 82 او 80 کم نمیگه چند هزارش میگم اکا تو نره مودا گوی
نه گوسالاشای این نرخشان دکا 10,000 میگه بازار چند داره 8 در بازار 8 نیمش کیسه است نمیتیاش 10,000 میگه بازار شیر چند قیمت داره شاکا 8 لیتر شیر میتیه اینا چوش اینا گوی شیرتی آقای جان ممکنه این نرخش چند یکا 18,000 بازار چند داره 14 بازار 14 نمیتیه 18,000 گفتن است بازار 14 هزار این چند قای شیر میتیه یکا 20 لیتر شیر 20 لیتر شیر میتیه این گوسالاشش گوی جوشو یکم گوساله خیلی خیلی گوساله کرده است نرخش چند یکم 7,000 بازار چند داره 60,000 بازار 600 داره نمیشه 7,000 میگه بازار 600 شکایت است نه گوساله گوی شیردور نقشه 9,000 کایس است بازار ده 7,000 بخایس است نه گوساله چه شیر چند قیمت داده باشاکا نه جوشده نه گوساله شیر داره امی گوساله زایدگی فقط گوساله خوردگی گو خوبه